Now, politics erupts as Centre notifies CAA rules. The Centre on Monday implemented the CAA move that comes 4 years after the contentious law was passed. CAA paves the way for citizenship for persecuted minorities like Hindus, Sikhs, Buddhists, Jains, Parsis and Christians from Pakistan, Afghanistan and Bangladesh. Meanwhile, politics is speaking, with the opposition calling it a poll ploy by the BJP ahead of the Lok Sabha elections. Chief ministers of non-BJP ruled states have raised objection towards CAA implementation, accusing the Modi government of trying to create a difference in society as well as polarising the upcoming elections. Meanwhile, AIMIM chief Asaduddin Owaisi went on to launch a scathing attack at the BJP government, calling CAA divisive in nature. Owaisi further has said and gone on to allege that CAA is meant to target Muslims in the country. এনআরসি ক্যারি কাউকে বিতাড়িত করার চেষ্টা করা হলে মানুষের কোনো অধিকার কেড়ে নেওয়া হলে যারা এতদিন ধরে যে অধিকারগুলো পাচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস কিন্তু মুখ বুজে থাকবে না, প্রতিবাদ করবে, এটাই বলবো। তৃণমূল তো মানে বিভেদের রাজনীতি করে। তারা এতদিন ধরে কি করেছে? কিচ্ছু করে, তারা তুষ্টিকরণের রাজনীতি করে। তারা কখনো চায়নি যে তারা নাগরিকত্ব পাক। তারা তাদেরকে ভোটার হিসেবে শুধুমাত্র ইউজ করে গেছে তাদেরকে। আজকে নরেন্দ্র মোদী তাদেরকে নাগরিকত্ব দিয়ে আজকে তাকে একটা অন্য জায়গায় একটা সম্মান দিচ্ছে, স্থান। भारत ही एक ऐसा देश है जो सेकुलर है, तो सेकुलर है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो तो इस्लामिक कंट्री है, बांग्लादेश जो है वो इस्लामिक कंट्री है, अफगानिस्तान जो है वो इस्लामिक कंट्री है। तो जिस राज्य का धर्म इस्लाम है उससे यदि मुसलमान बाहर आते हैं तो उनको वहां क्या समस्या होगी? धर्म के आधार पर तो उत्पीड़न नहीं हुआ। ये सीए का जो मूल उद्देश्य है कि धर्म के आधार पर आपको यदि उत्पीड़न होता है और आप भारत में शरण लाते हैं तो हम आपको नागरिकता देंगे। इसमें यदि विपक्षी ह्यू एंड क्राई कर रहा है तो ये शुद्ध वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, शुद्ध मुस्लिम पॉलिटिक्स है। अगर विलंब किया तो चुनाव के बाद क्या दिक्कत थी? उनका एकमात्र उद्देश्य होता है हर मुद्दे को हिंदू मुसलमान में बांटो। बात यह है, संविधान में हर व्यक्ति को अपने धर्म को पालन करने का अधिकार है। इसलिए अगर किसी कानून में धर्म के आधार पर यह तय किया जाएगा कि कौन नागरिक बन सकता है, कौन नहीं बन सकता है, मेरे मत में ये भारतीय संविधान के खिलाफ है। देखिए, आदरणीय गृह मंत्री जी ने पहले ही बताया था कि लोकसभा इलेक्शन से पहले सीएए का रूल्स रेगुलेशन चालू हो जाएगा, तो चालू हो गया। हम जो बोलते हैं वो करते हैं। अब किसी की इससे तकलीफ नहीं है, सब आनंद में है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री को नींद नहीं आ रहा है, यही तकलीफ है उनकी। নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে এই কাজ করা হয়েছে। সিএ নিয়ে অনেক আন্দোলন হয়েছে। সিএ এর বিরোধিতা আমরা করছি, আমরা সিএ এর বিরোধিতা করব। আমরা যাব মানুষের কাছে। শুধু ধর্মের খাতিরে, ধর্মকে দেখে মানুষকে বিচার করা, মানুষকে ডিভাইড করার কাজই হচ্ছে সিএ। সমস্ত ধর্ম সম্প্রদায়ের মানুষের আত্মত্যাগ এবং বলিদানের মধ্যে দিয়ে সমস্ত ধর্মের মানুষের কোনো একটা ধর্মকে মানুষদের তার থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখে ডিসক্রিমিনেটরি ট্রিটমেন্ট করা, এটা অন্যায় এবং এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হবেই হবে। এসব মোহাম্মদ বিন তুগলকের রাজত্ব হয়ে গেছে। নরেন্দ্র মোদী এবং মোহাম্মদ বিন তুগলকের মধ্যে কোনো তফাৎ নেই মানুষের। इलेक्शन कमीशन येत्या 3-4 दिवसामध्ये निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करेल। म्हणजे इतक्या जवळ निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करण्याची वेळ आली असताना अशा प्रकारचा निर्णय घेणं केंद्र सरकारने हा सरळ संसदीय लोकशाही पद्धतीवर एक प्रकारचं हे आक्रमण आणि त्याच्यासाठी आम्ही त्याचा निषेध करतो। 4 साल और 3 महीने लगे हैं ये रूल बनाने में। 4 साल, दिसंबर 2019 में ये कानून बना, ये बिल पास हुआ लोकसभा में, राज्यसभा में। 3 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर कानून बनने चाहिए, रूल बनने चाहिए। नो एक्सटेंशन मांगा सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार ने और 4 साल 3 महीने लगाए हैं
ये रूल्स कल रात को घोषित किए गए हैं, ये तो बिल्कुल पोलराइज करने के लिए है ना, सामाजिक ध्रुवीकरण के लिए है, पश्चिम बंगाल और असम के चुनाव को प्रभावित करने के लिए है। अगर वो ईमानदारी से ये करते तो ये पहले 2020 में क्यों नहीं लाए? This bill was passed in the year 2019. And why the government has waited for 5 years to make the rules to be framed, everyone was questioning about. Recently the government told, and they found the election time a very right opportunity that nobody can agitate against, as well as they can reap something, harvest something. But it is not so. We, the DMK, have stood against this bill even when during the passage of this bill. I spoke here also that we moved very relevant amendments. The Muslims feel they are left out. They feel insecure. They think that India is a secular country and will embrace everyone equally. Whereas this government is treating a stepmotherly attitude towards the minority communities. क्रोनोलॉजी समझिए आप, टाइमिंग देखिए, चुनाव घोषित होने वाले हैं, 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है, उसके पहले सरकार को अचानक से सोचता है कि हम ये लेकर आए। 5 साल से क्या कर रही थी सरकार, क्यों नहीं लाई? इसलिए हम बोलते हैं ना कि सरकार पोलराइज करने की कोशिश कर रही है चुनाव के पहले, क्योंकि सरकार विफल हो चुकी है डेवलपमेंट के काम पे। देश सवाल पूछता है, मोदी जी अपनी गारंटियों में फेल हो चुके हैं। देखिए, हमारा तो पहले से ऑब्जेक्शन था, आज भी हम यही बोल रहे हैं कि ये जो कानून है ये रिलीजियस की बुनियाद पे बनाया गया है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसकी कोई ये नहीं हो सकती। My colleague Pooja Shali explains the CAA notification right now and what it means actually. So what is this Citizenship Amendment Act whose details have now been notified by the government at the centre? The CAA will now grant citizenship to refugees who have fled religious persecution, for example, from Pakistan, Bangladesh and Afghanistan specifically. This is religious persecution in these 3 countries, and the communities focused will be Hindus, Sikhs, Jains, Parsis, Christians. This also, remember, is a mention that only till 2014, the communities who can prove they have come here facing religious persecution can now apply online with a form that has been given, and that they have lived in India for the past 5 years, and now they are eligible for citizenship, after which the government will look at it more. So Hindus, Sikhs, Jain, Buddhists, Parsis, Christians are part of this citizenship that they will be provided here in India. Now, this means, remember, that if there were any sort of legal barriers that the communities faced, specifically with regard to resettlement or any sort of amenities, that they will now be entitled to, because many of them were living in dire need of assistance and help over the past few years. Many have been living here for decades. But also importantly, for these minority communities, and we've seen what the Taliban did in Afghanistan, or the continuous religious persecution in Pakistan, and the attacks on minorities, Hindu minorities in Bangladesh, this will now possibly give them an opportunity to protect their cultural and religious identity in the secular nation of India. But remember, it is very clear, this has nothing to do with the Indian citizens. CAA cannot and will not take away the citizenship of any Indian citizen. This is primarily about refugees on religious persecution that they have faced and have come and lived in India till December 31st, 2014. Implementation, according to the government, they say, that was delayed due to the COVID pandemic. That's what many on opposition have asked. Why did it take, after the bill was cleared in 2019, to take almost about 4 to 5 years to finally, so close to the elections, make this announcement? But politics aside, it has clearly brought a relief for those who were waiting for some recognition, having lived here in India for so long.